balat. Guys, atay, halagang 100. Ito na. Pang family. Tapos di mawala yung paksiw na ano. Paksiw na tilapia guys. Ayan. Mainit guys, mainit. Sorry guys. Mainit sa kamay. Yes, ayan. Hindi po nyo bigay-bigay, marami din. Naman, yan, din namin. Meron may kapitbahay na mabait. Kasi palagi na bibigyan tayo ng biyaya. So, dapat balikan din natin, guys. Okay, guys. Thank you for watching, guys. Salat-salat sa mga solid supporter, guys. Yan, guys, si Meli. Si Venus. Yan, guys. Guys, bye-bye.